Changbari sampai phaima jorao juda thung bodol yakarwi lukurok janija khapurma bodol yapri relai tongo hasini lukurok 47 Ambassa বিধানসভা কেন্দ্র বাই খবজাক এনজে পাড়াও তিপ্রা মথানি বখাক্তৈ বদল সুলাইমা পার্টা সংস্থা জাখা অশানি তাংবতং তিপ্রা মথানি আদং রগ্ন খবৈ কমনি তাংফাং রব তংবাইখা সাম্পাজাক বিধানসভা চংবারিনি জড়াও জানিজা খাফুরমা বদল গরঙ্গৈ তংলায়ও হাস্তিনি লুকুরক অমবাই বাক্সানো 26 নখুনি 59 ভোটার কোবন বদল ইয়াকারে তিপ্রা সারকনি থান সরনাহারে তিপ্রা মথানি বানা রম্ফাইখা বরকন বানা ইয়াফারে লাভসগা তিপ্রা মথানি এগৈ চংবারি বাতাইনাই 47 আম্বাসা বিধানসভা কেন্দ্রনি ক্যান্ডিডেট চিত্তরঞ্জন দেববর্মা পান্ডেনি বিশিংতি ককলাম নারাগৈ শাখা থানসাকে সানমুং সানখে তিপ্রা সারকনি মানথাই রক খনা জাকনাই তেই সুপুং জাকনাই তেই তিপ্রা রকনি বাগৈ ইয়াপ্রি কাশলাইয়া তেইখে সকথালি সামুংখলাই তঙ্গ বুবাগ্রা হাইনে বাগৈনো বুবাগ্রানি ককথাইনি বিশিংতি থানসাকে হিমলাইনানি কগরগ্ন খুরসাকা ক্যান্ডিডেট চিত্তরঞ্জন দেববর্মা Ambassa constituency, ST constituency je jaga fan thanga chini borok to positive response full response tau jarti mukhang kosom klai kipil phaya tam hniba tini joining bisingti obo teke se proman kha je chini tipra mothani আদর্শ বুয়াগ্রানি যে আদর্শ ও আদর্শ তাকে সে ওখানকাই চিনি বরগ্ন সংবিধাননি যে ন্যায় জাস্টিস রিনানি কথা বুয়াগ্রা আবুক জরাতি ইয়াপ্রি কাসলি একলাই সামুং থাংতো তামনিবা দিল্লিও থাঙৈ যে সালাইমানি আপ্রুব এডিসিনো তেইব ক্রাক খলিনানি বাগৈ সিমিসি বড় ককসাও जों बुवाग्रा साका जों एडिसिनो क्राक खैनानि बागै जों नायो সংবিধাননি 2-3 ধারা অনুযায়ী যে চিনি বাগৈ ন্যায় দংমানি जों थाम बागै अ हास्तेओ तेउसा हास्ते बायदि आबनि कैसा उक्लग लाइबुमा दङ इतिहास दङ आबनि बागै जों सानो आबनि बागै बकिसामो कासलि एकलायै आबनो मानना नांनाय होननाय जों बरक बाय कक सालायलिया आबरनि उनाव जों थाइबायगा जों आबनि बागैनो नरक थाबु लग बरक थाबु हामजागै तेबो बुवाग्राना हामजागै गोबांमा बरक चिनि उनि जफानि बरक तावबो जयनिं साइदों ताइबो जयनिं नाय आव निर्वाचननि बिसिं दङ तामनैबो चिनि फाइट अस्तित्वनि बागैसे सार्भाइभेल एन्ड एक्जिस्टेंस अवश्य फाइट उन्नयन सिमिबायनो जुदि चिनि जुदि हामग्रायनि खांगाय थांनाय 73 বছর सुंनुखा चिनि बागै एडिसि आइन्स नाम कांगाय आबोताय अनुमोदन नंलाया कक बरक रोमान स्क्रिप्टनि बागै जे बिल पास खालामनानै 2000 सालो ताव पास हुया 22-23 বছর खांगा अबो कायसा तंमुंमानो कायसा हास्तेबो तार आबोनि अर्थ तामबा बीजेपी फानो हिंदी सीपीएम फानो हिंदी कांग्रेस फानो हिंदी बरक चिनि नायमानि न बरक गसिया चिनि हामक्राय नाया यांखाय बुकुक बाइबेलनि साइदंग हामक्राय नायो किन्तु एक्शन सामुंगो आबो नुकजागो बाहायक्ले हामक्राय नाय बरक बाहायक्ले हामक्राय नाया 23 বছর कायसा बिल खिकलै तनिमान हंकै तो खरकसा सराय 2000 सनो आसायनाय हंकै 23 বছর खा 23-24 বছর खा गाय आवरमन बागायनो ताउक तिप्रा सारक थामसा बा आम्बासानि शेखुनी कक्थुम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।